प्रोग्राम थिला जो खोर्धार विकास निमंते आपण भी आज गेस्ट आसिले कोन कहबे आम जिला सभापति राजीव पट्टनायक को आज जटनी निर्वाचन मंडल सबु अंचल जटनी ब्लॉक भुवनेश्वर ब्लॉक जटनी म्युनिसिपालिटी खोर्धा ब्लॉक छात्र युवक महिला आदिवासी हरिजन समस्त डाकी आम समर्थन दौचु एवं तांको प्रतिश्रुति देचु तांको नेतृत्व जेते बेले जोठी डाकिबे जटनी निर्वाचन मंडल 5000 लोक आम भुवनेश्वर डाकिले जाऊचु खोर्धा डाकिले जाऊचु जटनी डाकिले जाऊचु आम तृणमूल स्तर स्ट्रंग करूँ पंचायत रे जितबू जिला परिषद जितबू एमएलए रे जितबू चेयरमैन रे जितबू एमपी रे जितबू यही प्रतिज्ञा करी आमे राजीव पट्टनायक नेतृत्व अच्छु तांको निर्देश मानी भक्त दास निर्देश मानी अक्षर अक्षरे लोकों पाखु जीवु जोटा राजीव पट्टनायक ने कहले भोट चोरी उपरे घर घर बुली दस्खत करछु आईन श्रृंखला उपरे नारी निर्यातना उपरे दरदाम उपरे बेकार समस्या उपरे ये जो कथा कहले सभापति शिल्प एत अथच आम लोकाल लोक पोस्टिंग पाऊना से विराट आंदोलन करूँ कांग्रेस दल तरफ राजीव पट्टनायक नेतृत्व में यह स्थिर कर सभापतिर दायित्व पाइछन कांग्रेस पक्षरु कोन आपण कार्यपथा रहइबो जटनीवासी देखंतु खोर्धा जिला भली एक गुरुत्वपूर्ण जिलार सभापति हिसाब रे दायित्व पाइबा परे आज जटनी निर्वाचन मंडलीर समस्त नेतृमंडली पंचायत स्तर आरंभ करी आमर प्रिय नेता श्रीयुक्त सुरेश कुमार राउतराय नेतृत्व में तपन बाबू नेतृत्व में आज एक संवर्धना सभार आयोजन करा समस्त पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करने सह आज कार्यक्रम रे जोड़े तीनोटी जिनस आलोचना करागला संगठन को भाव में बूथ स्तर सुदृढ़ करा से पंचायत स्तरीय मीटिंग वर्तमान आरंभ करा पंचायत निर्वाचन रे कांग्रेस दल को भाव में जटनी निर्वाचन मंडली रे भल भल प्रदर्शन करिवो दुईटी ब्लॉक अख्तियार करने सह जटनी म्युनिसिपालिटी मध्यतर कांग्रेस दल ता अख्तियार को नवाई आज कार्यपंथा ग्रहण करागला ता सांगे जटनी निर्वाचन मंडली रे आपण देखिबे विभिन्न जगार शिल्पानुष्ठान गढ़ी उठी एटी बाहरु आसुथिबा लोक कोटी कोटी टंका रोजगार करुछंती किंतु हाथ गणती सरकारी दलर किछि मुष्टिमय नेता कॉन्ट्रैक्टर साजिछंती तार बेनिफिट नौचंती किंतु हमर जटनीवासी खोर्धा जिलार जो माने युवक माने अछंती आज तांको पैठी रोजगार नहीं आज जो वयस्क लोक माने अछंती आम अंचल प्रदूषण रे भर्ती होईची किंतु पेरिफेरल डेवलपमेंट ना रे भारतीय जनता पार्टी नेता मानकर पेरिफेरल डेवलपमेंट होउची किंतु सामाजिक स्तर रे लोक मानकर किछि डेवलपमेंट होउनी आगामी दिन रे जोरदार आंदोलन करा जीवो लोकल युवक 80 भाग सेठी नियुक्ति पाइबे नचेत इंडस्ट्री ताला पड़ियो आपण मानकर जो अभियोग रहउची वोट चोरी करै जदी जटनी रे आगु से समस्या देखाला आपण माने कोन कार्य करता रहइबो देखंतु आमे वर्तमान लोकन को जागृत करूछु सेति पई घर घर बुली दस्तखत अभियान करूछु कोउ बळी भाबरे नरेंद्र मोदी एवं मोहन माझी भोट चोरी करी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होइचंती आगामी दिन रे आउ भोट चोरी करिबा पई समानको सुजोग दिया जिवो नाही सेमानकु सुजोग दिया जिवो नाही सेति पई लोक माननको जागृत करा जाउची दस्तखत अभियान करा जाउची आगामी दिन रे सरकार को भोट चोरी करिया को लोक देबे नै आपण मानक कर्मी आपण आगामी दिन रे लोक मान पर पहुंचबे जो कार्य उडा करिवे आपण केते कोन आपण मानक सहकर्मी माने देखंतु आपण माने देखुथिबे बहुत समय धरी कांग्रेस दलर कार्यकर्ता माने एटी उत्साह सहकारे बसिथिले केवल एथि पई नुहे कि संवर्धना सभा पई सेमानक मनरे आज उत्साह अछि जे कांग्रेस दल को कोई भाव में पुनर्बार जटनी निर्वाचन मंडल रे विजय लाभ कर दिया जाय परिबो खोर्धा जिला एवं ओडिशा रे कोई भाव में कांग्रेस सरकार को फेरिबो कर्मी मानक मनरे उत्साह अछि उद्दीपना अछि एवं एही कर्मी माने आगामी दिन रे खोर्धा जिला रे कांग्रेस रो सरकार ओडिशा रे कांग्रेस रो सरकार आनिबे साधारण नागरिक मान जो कार्य होई नै से माने सक्षम थाई मते पाई परनाती ताको पई आपण देखंतु प्रतिदिन आपण देखुथिबे जटनी रे कांग्रेस रो जो नेता माने अछंती सुरेश कुमार राउतराय होतु सकाळ उठी राति जे लोक मानकर समस्या समाधान करिवा पई खटुछंती काम करूछंती ताको आहुरी जोरदार करा जिवो पंचायत स्तर रे हमर जो माने नेता माने रहिले
ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆହୁରି ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯିବ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି ତାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନେତାମାନେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଜୋରଦାର କରାଯିବ। ଭାଇ ଆଜିର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ବହୁତ ମହିଳା ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଶକ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲୁ ଦେଖିଲୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନେଇ ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଶକ୍ତିର ଆହୁରି ଶକ୍ତି କେତେ ଆଗକୁ ନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଆମର ଯିଏ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୂତନ ଭାବରେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସମାରୋହ ଥିଲା। ଆଜି ଆମର ବିଶେଷ 2-3ଟି କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଜନନାୟକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ଯାତ୍ରା ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଭୋଟ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାରି ଉପରେ ଆମର ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆମେ ପ୍ରତି ଘର ଘରକୁ ବୁଲି ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ବୁଥ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କିଭଳି ଭାବରେ এই ଅଭିଯାନ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ ଭୋଟ ଚୋର ଗାଦି ଛୋଟ এই ଯେଉଁ ଆମର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହିଲା ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ 2029 ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ ଏହାକୁ ଆଖି ରଖି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଚୟନ କରାଗଲା ସୃଜନ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ ଆମ ବୁଥ ସ୍ତରରୁ ସମସ୍ତର ମତାମତ ନେଇ ଆମ ସଂଗଠନ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି ଆମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ କଂଗ୍ରେସ ସାମ୍ନା କରିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବୁଥ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଯିବୁ ସମସ୍ତ ଘର ଘରକୁ ବୁଲି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଏବଂ ବିଶେଷ କଥା ଗୋଟେ ଆମ ଜଟଣୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁବେଳେ କଳକାରଖାନା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମର ଲୋକାଲ ଯୁବକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଆମ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଜଟଣୀ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଏହା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ এই ଲୋକାଲର ସମସ୍ତ ଯୁବକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଜଟଣୀବାସୀ ମଧ୍ୟ ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ଦାବି ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ରଖିଥିଲା ଶାସକ ଦଳ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇପାରି ନାହିଁ ସତ ଚାପୁଡ଼ା ମରା ଯାଇଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଟଣୀବାସୀଙ୍କ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନର ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ଏବେ 1.5 ବର୍ଷ ସରକାର ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ଇଏ ମିଥ୍ୟା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଡବଲ ମିଥ୍ୟା କହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚନା କରି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ସେଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଖଟିକିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ କି ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ବିକାଶ ହେବ ସେ କଥା କଂଗ୍ରେସ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଆଜି ଆପଣ ଯେତୋଟି ସ୍କିମ୍ ଦେଖିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କିମ୍ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ଆଜି ସରକାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦିନ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 2029ରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ କରିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି।